নেপাল যেমন আমরা ঘুরতেও গেছিলাম, তার সাথে কিন্তু আমরা মেন গেছিলাম পশুপতিনাথ দর্শন করতে, মানে মহাদেবের দর্শন করতে। সেই জন্য কিন্তু আমরা ভোরবেলা 4টে নাগাদ উঠে চান করে রেডি হয়ে, তাও আমাদের বেরোতে বেরোতে দেরি হয়ে গেছে, যতটা সম্ভব বেরিয়ে তাড়াতাড়ি করে মন্দিরে আসার আমরা চেষ্টা করেছি। মন্দিরটা ছিল প্রচুর বড়, যা আমি তোমাদের এই ভিডিওতে সুন্দরভাবে দেখাবো। আমরা মন্দিরের কাছেই হোটেল নিয়েছিলাম। আমাদের মেন হচ্ছে, তোমরা আগেই দেখেছো যে আমরা নেপাল ট্যুরটা করেছিলাম কোনো ট্রাভেলার বা কোনো এজেন্সির সাথে না, আমরা নিজেরাই এসেছিলাম নেপাল ঘুরতে। এবং আমরা যেখানে যাই এখন বেশিরভাগ নিজেরাই যাই। আমরা মনে হয় যে নিজেরাই গেলে একটু বেশি ভালো লাগে, অনেকক্ষণ টাইম স্পেন্ড করতে পারি এক একটা জায়গায়। তাই জন্য মন্দিরের বাইরে ছিল খুব সুন্দর পার্কিং, যেখানে 4 চাকা ও 2 চাকা দুটোই পার্কিং তোমরা করতে পারো। মন্দিরের জায়গাটা ছিল অনেকটাই বড়, কিন্তু এখানে কোনো খাড়া বা ঢাল কোনো রাস্তা নেই, সবাই আসতে পারবে, বয়স্ক থেকে বাচ্চা সবাই। আমরা এই সবটাই গেছিলাম, যেখানে এখানকার মেন প্রভুর প্রসাদ হচ্ছে রুদ্রাক্ষ। এখানে তোমরা জুতো খুলে রাখতে পারো এবং এই রুদ্রাক্ষের হার নিতে পারো পুজোর প্রসাদ হিসাবে। এছাড়াও আমি শর্ট ভিডিও রুদ্রাক্ষ কী ওনারা বোঝাচ্ছিলেন, সেই নিয়ে আমি ভিডিও আপলোড করে দিয়েছি, দেখে নাও। এবার আমরা মন্দিরে মেন গেটে প্রবেশ করলাম। এখানে বহু চেয়ার রাখা আছে, যাদের বয়স্ক পায়ে যন্ত্রণা ব্যথা তারা কিন্তু অবশ্যই বসতে পারো। আর খুবই ছিল মন্দিরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে কোনো ভিআইপি কোনো লাইন আমরা দেখতে পাইনি, আমরা সাধারণ লাইনেই দাঁড়িয়ে পুজো দিয়েছি। এবং খুবই ভালোভাবে, না কোনো ঠেলাঠেলি, না কোনো ভিড়, এসব কিছুই নেই। তোমার মন থেকে তুমি যা চাও প্রভুর কাছে তুমি তাই জানাতে পারবে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। মন্দিরটা ছিল প্রচুরই বড়, প্রচুর সুন্দর এবং খুবই শান্ত প্রকৃতির। আমরা যে টাইমটা গেছিলাম সেই টাইমটা এতটাও ঠান্ডা আমাদের লাগেনি যে সোয়েটার ব্যবহার করতে হবে, সেটা তোমরা দেখে বুঝতেই পারছো। মন্দিরের আর ভিডিও অ্যালাউ ছিল না, যেটুকু বাইরে থেকে দেখানো সম্ভব মন্দিরটা সেটুকুই আমি দেখিয়েছি। এবার চলে আসো পুরোহিতের কাছে। पूरा आबादी है 3 करोड़ और काठमांडू सिटी का आबादी है 40 लाख है। अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे? पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ मीन्स अर्धा ज्योतिर्लिंग। अर्धा ज्योतिर्लिंग अपने इंडिया में उत्तराखंड में केदारनाथ है, नेपाल में पशुपतिनाथ, दोनों मिलाकर एक पूर्ण ज्योतिर्लिंग माना जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में पशुपतिनाथ के नाम नहीं आ जाते, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग का सिर का भाग होने से यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग का नाम नहीं आ जाते हैं। ये यहाँ से नीचे का भाग केदारनाथ है, यहाँ से ऊपर का भाग पशुपतिनाथ। ये दोनों दर्शन करने से ही एक पूर्ण ज्योतिर्लिंग दर्शन पूर्ण हो जाते हैं। ये पशुपतिनाथ के अंदर में एक लिंग है, इसको चारों तरफ 4 मुख बने हैं। जैसा है रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, ऊपर का भाग पशुपतिनाथ। जो लोग 4 धाम दर्शन कर पाते नहीं, पशुपतिनाथ में आकर एक बार दर्शन किया तो भी 4 धाम दर्शन किया का फल प्राप्ति हो जाते हैं। पशुपतिनाथ के अंदर में स्पर्श करने के लिए किसी को मिलता नहीं, चाहे आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी आ जाए, चाहे आप आ जाओ, नेपाल को नरेश आ जाइए, वहाँ पे टच करने का सिस्टम नहीं है। अभी आप लोग सिर्फ जाना, दर्शन करना, निकलना, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। नहीं, आप लोग आए समय में अभी पूजा चालू है, अभिषेक हो जाते समय से रुद्राभिषेक है। अभिषेक मीन्स क्या करते हैं? अपना नाम, अपने पत्नी, अपने माता पिता का नाम दिखाते हैं, गोत्र दिखाते हैं, आसन पर बैठाते हैं, हाथ धुलाते, हाथ में बेल फूल पाना संकल्प हो जाते हैं, पूर्ण रुद्र का पाठ हो जाते हैं, आरती हो जाते हैं। उसके बाद में जैसे तिरुपति बालाजी में पूजा किया, लड्डू का प्रसाद मिल जाते हैं, जगन्नाथपुरी में पूजा किया है, चावल मिल जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे पूजा करने के बाद में भगवान के प्रसाद के रूप में पंचमुखी रुद्राक्ष की माला देते हैं, प्रसाद देते हैं। इच्छा हो तो कर सकते हैं, इच्छा नहीं कोई जरूरी की बात नहीं है। यहाँ पे 2 किसी का अभिषेक हो जाते हैं, एक नॉर्मल रुद्राभिषेक हो जाते हैं, एक पूरा फैमिली के नाम से माँ मृत्युंजय के जाप के साथ में रुद्राभिषेक हो जाते हैं। जिसको नॉर्मल रुद्राभिषेक करना चाहते हैं, भगवान के चढ़े हुए एक रुद्राक्ष से माला मिल जाती है, प्रसाद मिल जाता है, उसके लिए 2100 रुपये खर्च आ जाते हैं। जिसको रुद्राभिषेक प्लस माँ मृत्युंजय जब दोनों कर जाते हो, 2 रुद्राक्ष से माला मिल जाते हैं, प्रसाद मिल जाते हैं, उसके लिए 3100 रुपये खर्च आ जाते हैं। आपने इच्छा हो तो हम लोग करवाएंगे, नहीं करने का है 2 हफ्ते मस्त करना बोलने से यहाँ पे कोई चार्ज नहीं। इच्छा है तो पूजा करवाते हैं। क्या विचार है? आप इसे करवाना है, सिर्फ दर्शन करने का है? नहीं तो इतना दूर से आए हैं पूजा करने तक तो आपको अभिषेक हो जाते हैं। नेपाल में एक जगह है अभिषेक होने की जगह। दर्शन ही करेंगे, उसका 2 महीने बाद हम फिर आने वाले हैं। ठीक है। বামুনটির কথা শুনে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম এবং তোমাদের সাথেও সেই কথাগুলো শেয়ার করলাম। তোমরা চাইলে কিন্তু পুজো করতেই পারো, আমরা কিন্তু পুজো করিনি, আমরা শুধুমাত্র ভগবানের দর্শনই নিয়েছি। দর্শন করে আমাদের মেন উদ্দেশ্যই ছিল দর্শন করা। আর যেহেতু আমার মায়ের শরীরটা বেশি ভালো না, সেই কারণে আমরা চাইছিলাম যে একটু ভিড়টাকে অ্যাভয়েড করে তাড়াতাড়ি দর্শনটা করে আমরা বেরিয়ে আসার জন্য, কারণ আমার মা বেশি ক্রাউড নিতে পারে না, সেই কারণে।
মন্দিরে সকালের ওয়েদারটা এত সুন্দর ছিল, এত মিষ্টি ওয়েদার ছিল, যেটা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম। এত সুন্দর ওয়েদার, যেটা মানে কি বলবো, এরকম ওয়েদার আমরা কোনো দিনও পাইনি, আজ পেলাম।